Toto kita sekali nari. Bapa kami sini surga, Bapa kami kusalib Kristus, anak ndu, Tuhan si muliae. Tuhan kami Yesus, Tuhan si mulia. Muhammad kami man bandu, ipahaga kami kam, Baba kami kusalib ndu pak saenda. Ibas gelar ndu kami ertoto. Amin. Mari sibuka Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 45 ayat 56. Temata Paskah enda mujizat si terjadi sanga Yesus disalibkan. Lenga pernah ku begi khotbahkan kala enda. Si khotbahkan rusur pitu perkataan Tuhan Yesus idata salib. Tapi lenga pernah ku begi khotbahkan mujizat si jadi sanga Yesus disalibkan. Enda isuratkan ibas Injil Matius, Markus, Lukas, canahna Yohanes. Tapi Injil Matius kerina si suratkan Markus, Lukas bagi pe Yohanes isuratkan nah emakana lid 4 mujizat si jadi sanga Yesus isalibkan 4 na icatat penginjil Matius. Canahna enda sinen wari Paskah tak enda. Mujizat sekitar salib Kristus. Asum Yesus Kristus Tuhan si mulia isalibkan lid ije jadi mujizat. Sioge Matius 27 ayat 45 56. Aku si ganjil kam ras-ras si genap. Nina kata dibata mulai ciger gelap krina negeri telu jam dekahna. Piga kala si tedis si je megi sora Yesus. Maka nina ilebuhna Elia. Tapi nina kala si deban timai lebih sinehenlah. Entah rehkin Elia mulahi ia. Paksa sie merigat kira-kira rumah pertoton. Idatas nari sehku teruh. Tanah linuran uruk-uruk batu pecah. Itading kena kuburne. Janah kenca keke Yesus si basi matenari. Bengket dia ku Jerusalem. Ije enterem kala ngidah ia kerina. Idau-dau nari interam diberu ngenenca diberu ema singikutkan Yesus i Galilea nari dengan si enggo nampati Yesus. Maria
Ya, kerana Injil bue mencatat uga Tuhan ta Yesus mate isalibkan. Janah nanina Rasul Paulus, kematian Yesus Kristus di atas kayu persilang enda kebodohan. Mankala sinuju kubas kebenen, tapi man banta sinuju kubas kegeluhan, ema keselamatan berita enda gegeh di bata. Salib la pernah mengharga sewarina Yesus ipakukan di atas kayu salib. Salib ibenai ibas kalak Kartigina bagi pe ilanjutkan pemerintahan Romawi guna ngukum kalak si terlalu jahat. Kenca pemerintahan Romawi seluruh daerah Timur Tengah, Eropa, belang-belang doni lanailit hukuman salib. Engkai ban bagi ngerina di atas salib kumesah saja susah. Kumesah saja harus berjuang. Janah Tuhan ta Yesus isalibkan la lid jubahna la ruis. Janah Tuhan ta Yesus isalibkan la lid simbela ia sinemani ia. Kai banci ida atas salib Tuhan Yesus. Si banci ida uga ia la ngelawan la ergegeh. Seh mati. Tapi radu rahasia sinin kai si kata kena. Kerinana si kata kena ajaib. Oh Bapa alami kala enda. Sangana ya isiksa banci kata kena alami kala enda. Ijeka ijaminna perampok masuk surga. Ijeka iperdiate kena Maria. Masalah surga itanganina. Masalah keamanan doni itanganina. Janah kalimat si pempatken jenda mia serko, oh di batangku di bataku engkai aku itading kendo. Kalimat na si pemena erlebuh ya oh Bapa. Kalimat na si terakhir oh Bapa kubas tandu kundesken tendiku. Kalimat na si tengah pempatken oh di batangku. Kerinana endang gorusur khotbahken kala. Kerinana enda erbahanca kita kagum. Maka nina Rasul Paulus, aku karena kayu persilang Tuhan ta Yesus Kristus ngenca ku akak megah. Enda ngenca kemegahanku nina Paulus man perpulungan Galati. Ibas Galati 6 ayat 14. Erdandankan kayu persilang edoni enda nggo ku akak mate. Jana aku penggo mate yakap doni enda. Kayu persilang erbahanca mengharga sewarina Yesus anak di bata isalibkan. Sebelumnya kayu persilang enda penghinaan ngenca. Tapi alu hikmat di bata, alu liasate di bata, alu kepentaran di bata, ibuka kenaman umatna. Kayu persilang kini hagan, kebanggaan, kemuliaan, ijeme keleng ate di bata si tuhu-tuhu. Tapi penginjil Matius labo saja Kristus sipakukan ikayu persilang jadi perhatianna. Lid 4 mujizat si iperdiateken penginjil Matius. Enda masih perdiateken ibas kita ruari Paskah enda. Lid jenda 4 ndaing gosioge si pemena gelap. Ciger wari jam 12 rempet gelap bagi tengah berengi. Si peduaken kire-kire rumah pertoton. Silandau. Ibas uruk Golgota nari. Rempet terbelah 2 datas nari teruh. Enda beratna 360 kilo. Bagi galangna teguhna.
kira-kira rumah pertotondana merigat atas nari ku teruh. Si petelukan enda tanah linuren. Dalam uruk-uruk batu takap pecah. Kuburan kala arkini teken talang. Janah darat si basndai. Janah wari kekeken Tuhan Yesus. Endam wari minggu erdalan-dalan. Si enggor kini tekendaku tengah-tengah kota Jerusalem. Nterem kala ngidaksa. Kala si keke basi matenari. Si nai-nai nari ratusan tahun, ribuan tahun. Enggo kuburkan geluh mulihi erdalan ku kota Jerusalem. Laku tengkai maka lakot bahkan kala enda. Tapi aku endam teku siku peseh. Ibas paskah tak enda. Janah mujizat si pempatkan. Ema perwira. Ras prajurit si itugaskan Pilatus. Guna nalipkan ras jagai Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ijeme ya tubuh pedua kalikan. Teku Tuhan Yesus. Engkai makana enda icatat. Matius. Enda lid ertina, lid maknana, labo enda sekedar cidahkan di bata kuasana. Enda lid hubunganna, ras Kristus si mate datas kayu persilang Si pemenanda sinen gelap. Enda mencatat di bas ayat 45. Gelap. Gelap. Ija si pemena isuratkan gelap. Gelap isuratkan bas kitab Kejadian. Kitab Kejadian benar-benarna di bata nepa doni enda. Doni lengar bentuk. Gelap mesangat. Nutupi samudra raya. Janah kesah di bata melayang-layang. Kelawang kelewing, melayang-layang. Enda guna menguasai kegelapan dai. Janah nanina berfirmanlah Allah, jadilah terang. Engkai makana idatas kayu persilang si pemena mujizat rempet gelap. Mujizat artina melawan sifat alamiah. Lah secara biasa mujizat. Enda icatat Matius, Markus, Lukas. Janah nabas Injil Markus, Lukas katakan enda tepat jam 12. Situ huna bahasa Indonesia bas ogenta enda pe katakan jam 12 nga. Uga banci jam 12 ciger jadi gelap. Enda labo sekitar salib ndai saja, labo seputar uruk Golgota ndai saja, kerina daerah enda Jerusalem rempet gelap. Engkai maka gelap. Engkai maka Kejadian pasal sada ngolit doni. Lar bentuk, kacau, chaos, jana gelap. Enda mo di bata nepadoni anggolit setan. Kala sila percaya lit setan, mbue pergumulan geluh lalit jababna. Kala sila tu lit dosa, bue pergumulan geluh latah kai masalahna. Dosa katakan pustaka enda praten manusia si icubai setan iblis adi ipet jangjang pratendai turah medosa. Gelap enda mo kegelapan setan iblis enggo kuasai doni enda. Enda mesti
Encubai sa manusia erdosa. Rempet gelap enda mo dosa ndai, kegelapan dai, sehingga mengacaukan encedai manusia, enda me itimpakan Bapa sini surga ku Tuhan Yesus. Canah gelap jenda enda me ndau ras di bata. Gelap ndai katakan Rasul Yohanes, ibasada Yohanes pasal sada ayat 8 seksiwa 10 sada prikop benda di batanda terangkap. Adi nintang geluh kita bas di bata, tapi geluh kita bas gelap. Tandana kata di bata lalit bas kita. Endak artina lah mungkin ras di bata kita. Teruskah kita ngeluh bas dosa. Maka dosa artina engko sirang ras di bata si terang. Maka na gelap ndai lit bandau ras di bata. Adi bagi kair tina gelap nindu. Gelap bertina kuasa setan. Gelap bertina dosa. Gelap bertina engkau ndau sirang ras di bata. Gelap bertina engkau kacau. Engkau serbut. Gelap bertina lanalit damai. Pernah aku maba PA waktu kita doa igraha. Mabas Efesus. Makanina Paulus belin meperulin terang. Janah terang dai. Maba erbage-bage si menghuli. Adi erbage-bage si menghuli sikap siakap. Enda berita maba kriakan man banta. Enda bagi. Pagi-pagi reh berita si maba kriakan. Nangrangi ciger reh kasir bansa malam ateta. Nangdangi bun reh kasir bahansa resurak-surak pusuhta. Enda meperulihan terang. Adi gelap juga. Pagi-pagi nggur gimbur. Berkat hatiku cuma tandukang cerita kalak karo. Prompet tua nina. Engkol penggel kadena. Penggel engkol nama. Oh, japan nari pe. Rebakan segulu dakap. Enda mekrina ibaba Tuhan Yesus kuda atas kayu persilang. Enda mertina gelap ndai. Jadi gelap ndundai ras gelap gundai. Li tambarna. Kai tambarna ndai. Tuhan Yesus singgit maba kini gelap entah. Di atas kayu persilang sada pelalit kejadin janah kata 11 Tuhan Yesus sila menguntungkan manusia. Kerinana si menguntungkan kita. Radu rasye di atas kayu persilang kai si jadi ras kai si katakan Tuhan Yesus lalit guna iya. Kerinana guna keperluan manusia. Kerinana guna kemuliaan mandi bata Bapa. Gelap. Gelap dai enda mekuasa setan, kuasa dosa, manusia sirang ras di bata, gelap dai nggo kacau, nggo serbut. Lalu si menghuli. Ijanari rekna dosa. Kuasa gelap nari. Piga-piga terakhir enda turi kena perbebenna. Kubaba lalap ku kayu persilang Tuhan Yesus. Kuturikan man bana isi krina perbeben duena. Adi alu tenang kam. Jore ukurundu. Iurut min sada-sada niku. Oh sengget dia. Payo nina.
Enda bagi ban bagi, enda bagi ban bagi, enda bagi ban bagi, enda bagi ban dosaku nina. Aku pe bagi. Bacikin kandulan aku pe bagi nina. Uga kini ku. Lenga kurjabu ngo hamil. Aborsi. Hamil ka? Kawin lari ka? Encagua korupsi ka? Kam coba nindu. Kai berbebendu. Coba kak yurut dia sada-sada. Pasti jumpa kam bando sandu. Makana si pemena mujizat si jadi asum Yesus isalibkan gelap. Lana si menghuli bas manusia ndai. Tapi manusia la atena bagi berita Yesus isalibkan. Hampir separuh perjanjian baru berita Tuhan Yesus berengi ia itangkap ras pagi ia isalib bagepe kedunna ia keke. Tuhan Yesus secara wari lah buka 3 kali 24 jam. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat dia bakukan, Minggu ngoya keke. Tapi pustaka separuh perjanjian baru nda karena sienda. Adi Injil Yohanes lid 21 pasal. Mulai pasal 23 endam berengi Tuhan Yesus ditangkap. 23, 24, 25, 10 telu, 14, 15, 16, 17, 10, 20, 21. Waluh pasal kejadian Tuhan Yesus ditangkap ngadi ia keke. Engkai maka bagian da buena berita Yesus salib janah keke. Enda tambar, enda jawabna. Gelap ndai, sadangan cabanci nalu kenca terang. Sioge Injil Yohanes pasal 1 ayat 5. Sioge Injil Yohanes pasal 1 ayat 5. Sioge ayat 4 nari. Kai nina sada 2 ayat. Kata eme kai ulu kegeluhan. Janah kegeluhan dai maba terang man manusia. Terang ersinal salibas gelap. Janahlah tertalukan gelap terang dai. Tuhan ta Yesus rehia kudoni. Ia kata ulu kegeluhan. Maba terang man manusia. Uga banci Tuhan Yesus ndai. Ulu kegeluhan si maba terang man manusia, sinerangi manusia. Pasal 3 Yohanes enda ikata kena enda me ayat 10 pitu 10 lalu. Takoge Yohanes pasal 3 ayat 10 pitu 10 lalu. Agenda kata dibata. Sebab dibata nuru anak kudoni enda labo jadi hakim, tapi singklini manusia. Ise tek mana na elai hukum, tapi ise la tek man bana engko kena hukuman. Sebab laya tek man anak dibata si tonggal. Ayat 10 siwa. Hukuman mekap terang goruh kudoni enda. Tapi ngenana te manusia si gelap asa terang sebab jahat perbahananna. Adi Yesus nguruh kudoni ia maba terang. Engkai makana ladat manusia terang. Sebab najenda langena
ate manusia ndak terang. Ngenante na gelap, maka layarku terang Tuhan ta Yesus carana iandungi gelap. Ia sendiri gelapen. Janahna pustaka ngatakan mulai jam 12 sejam telu karabun gelap. Enda labus ada fenomena alam si biasa gerhana matahari lang. Enda total telu jam gelap. Janah asum gelap ndaime nina pustaka serko Yesus. Oh di batangku kai aku tading kendu. Jadi gelap ndai itadingken di bata Bapa. Engkai maka Tuhan ta Yesus itadingken di bata Bapa. Ban paksana sindai me Tuhan ta Yesus. Nanggung kegelapan ta. Asum kita tekman kuasa si gelap engko Yesus ngengkensa. Asum kita erdosa engko Yesus ngengkensa. Asum kita serbun gelung ko Tuhan Yesus ngengkensa. Janah si paling rusur isingetken gelap bas pustaka. Enda melala ayatna tapi sinin saja piga-piga. Sinin saja ibas padan sindekah lebih. Ayub 24 ayat 15-16. Ayub 24 ayat 15-16 nina bagenda. Nimai wari gelap lanai sabar lua-lua. Gela ula itandai kala itamburina ayona. Pinangko bengket rumah sanga berengi. La atena ngena terang. Maka suari laus ia cebuni. Ibas Ayub 24 ayat 15-16 enda ikatakan Ayub makana gelap ndai enda me kegeluhan kala si erlua-lua. Jadi erlua-lua manusia ndai me ipersan Tuhan Yesus. Ia sila pernah erlua-lua. Ia menggengken dosa kala perlua-lua. Ijumpai Tuhan Yesus di Beru Samaria. Singgo 6 perbulangan kala temanina. Jananina Tuhan Yesus. Adi tandain doaku. Jana adi ipindondu lauman bangku. Kubreken melau si mereken kegeluhan. Janah lanai kamuas. Sebab ibas kam lid ulu lau si mereken kegeluhan si tuhu sila rekri-kri. Kita mungkin si hina kalak perlua-lua, si kucilkan, la tetah bage, payo. Maka nina bas padan sindekah, la atendu ngena uis kalak perlua-lua. Ertina kai? Ciga atendu lagu langkah nandai. Tuhan pe ciga atena, tapi ikelengi Tuhan kalak perlua-lua. Adi kelengi Tuhan di Beru Samaria perlua-lua ndai. Harus Tuhan nanggung dosana. Engkai maka harus gelap. Si peduaken nina Ayub enda me pinangko. Kam laku tentah pernah nangko. Tapi nangko sangakur lajar. Kai nangko labo nangko sen saja. Banci nangko kepercayaan. Si bahan gelahna te kalak man banta silabo kita terteki.
Baci nangko waktu, baci nangko kemuliaan. Enda menina Ayub. Pinangko bangket rumah sanga berengi. La ate nangena terang, maka suari laus ia cebuni. Pustaka igambar kena dosa ndai gelap. Igambar kena iblis ndai gelap. Igambar kena ndau ras di batanda gelap. Janah neraka pe ikatakan Tuhan Yesus gelap. Neraka api payung. Tapi nina Tuhan Yesus tamakan kala jahat ena ibas ingan si gelap. Nina reh pagi ibarat i timur nari serumahan ras Abraham. Tapi kala Israel si harus nakin bengket ke rumahnya. Ia pagi itamakan ku ingan si gelap. Berarti gelap dosa, setan, kacau. Gelap ndai, ndau kuras di bata. Gelap ndai, neraka. Jadi langsung idah kalak kerinana. Idah atas uruk Golgota ndai. Gelap. Kamrasaku asum begindu enda. Banci idahdu alu kini tekendu. Gelap telu jam daime. Kerinana dosa-dosandu. Kinilah tengkandu. Ipersan Tuhan Yesus. Tapi dung gelap. Enda kire-kire rumah pertoton terbelah dua. Berita gelap, enda berita cedaate. Talang kire-kire rumah pertoton, enda berita kedamen kemalamanate. Engkai makana berita cedaate gelap rempet reh berita kemalamanate. Kire-kire rumah pertoton enda rebelah dua. Adi menurut penulis Heber pasal 6 ayat 10 siwa. Kire-kire enda pembatas manusia ras di bata. Kire-kire enda pintun si tertutup. Entah kuoge. Heber 6 ayat 10 siwa. Pengharapan enda bali ras jangkar ibas geluhta. Pengharapan enda aman dengan tetap. Jana anggo mentasi kire-kire rumah di bata i surga. Jana sangkut entegu ibas ingan resembah siarah bas. Jadi rumah pertoton baik Allah lid ruang maha kudus. Adi enda ruang maha kudus nda pudi ruang maha kudus lid kire-kire pembatasna. Daratan kire-kire ije mepulung imam-imam. Tapi si baci bengket kubas ingan si badiana kelendai imam simbelin ngenca. Jana imam simbelin enda sekali setahun ngenca banci bengket. Asu bengket dia kubas babana darah lembu. Guna ngalemi dosa umat di bata bagepe dosana. Makana i belakang imam-imam dai kalak Yahudi sidilaki. Pudi kalak Yahudi sidilaki enda me diberu kalak Yahudi. Makana daratena halaman ijenda mesila Yahudi. Enda megambaran surga. Surga ingan si badia. Ise kubas mate. Maka imam kubas mesti pakai lonceng nahena. Pakai rantai nahena. Engkai maka mesti pakai lonceng nahena bagi lonceng lembu. Engkai maka pakai rantai nahena. Sebabna lonceng dai tanda ngeluh denga imam dai. Adila nair suara lonceng berarti yang kau mati.
Engkai maka mati. Kalak perdosa jumpa ras Tuhan, langsung mati. Kenca kira-kira 2 tahun mama si 3 panah bertobat. Rehia ke rumah ta. Mandan nina kai maniku. Hakuli kap sada pemindon kuman Tuhan nina. Kai ma si pindo niku. Kuidah minteku Tuhan sekali ni. Manggo kini dah nih. Oh arah kini teken nina. Masuk duga maniku. Kuidah ia lebih-lebih kui. Ku amika duningan notokan sa mindosa. Bagenda ka maningku. Maingat dusangan aja saya idahna Tuhan. Biar ia mati. Maingat duka sangana pindokan Musa. Gelah idahna Tuhan. Nina Tuhan. Lakam tahan ngidah ayoku. Sebab lalit manusia ngeluh ngidah Tuhan. Ugam mema adi idah dukari Tuhan mati kami. Iya di bagian lah dah suruhnya. Bagian dam imam simbelin adi erdosa iya masuk ke ruang maha kudus mati bas. Kam bicara wari enda masuk ruang maha kudus. Kira-kira ugange nasib ndu. Mulai terang nari nga digundari lit nge bandu dosa entalang. Adilali bandu dosa baci ka masuk. Adilit bandu dosa ulah cubakan. Adi masuk uga mati. Adi nalanair sora lonceng da mati bas. Ise kubas mati ka. Ise panggil gimayat kubasa di bagai. Mati perbulangan na. Kulagilah Bapak Jonda atinan dejot. Mati ka bas. Isi kubas mati. Kampang dengar kubas. Endam kusa. Nda buhatena peti perpadanan. Sampatina jem langsung mati. Endam merbanjam biar daw. Jadi ruang maha kudus nda ise kubas mati sir dosa. Makana tama rantena adila nair sora lonceng. Tarik rantendai saren. Mayat nda kudarat. Engkai makana bagenda ibahan Tuhan. Pelajaran man Musa man Israel man banta. Enda man surga. Maka pernah cidahkan Tuhan man Musa surga ida atas dalang Sinai. Mesuruh naban peti perjanjinda ban ruang maha kudus. Adi bagian da kair tina. Sadape kita latahan masuk surga. Maka surga nda labaci kita kubas. Labo perban. La ibu ka Tuhan. Kesempatan. Nina bas wahyu surga nda lalit dinding na Jerusalem barundai. Lalit lampuna kota eswari bernitalang. Tapi engkai makana labaci kuje kalak perdosa. Ban muliana di batandai, ban kudusna di batandai, isepela tahan deherje. Maka kayu persilang Tuhan Yesus anak di bata harus mati nelamatkan kamras aku ban bage badiana di bata janah bage dosana kita lah kita baca bengket. Makana waktu merigat terbelah dua kire-kire rumah pertotondai. Enda berita si meriah ningkundai anggolit dalam tabengket jumpa ras di bata perban dosa tandai anggo itanggung Tuhan Yesus 3 jam dekahna datas kayu persilang.
Dan pernah penungkunan bas pusuhku. Tuhan Yesus nanggung dosaku 3 jam ngenca. I atas kayu persilang. Tapi aku selamat kena banci rasa lalap ku surga. Labo lah masuk akalku, labo lah aku tu. Sebabnya Tuhan ngatakan jatuh aku. Tapi kainge alasan Tuhan. 3 jam ia isumpahi Bapa sini surga gelap. Tapi rasa lalap banci aku selamat kena. Endam bas berngina Tuhan Yesus taman Getsemani. Biar ia nangki kayu persilang. I persada kindo santandai. I persana. Lit barenda sangana akur Cina. Guni Cina ndai 50 kilo. Tapi banci ban 70 kilo isina. Uga maka banci 70 kilo. Baci kang bandu. Uga bandu. Ipres ma. Ipres. Kam rasaku. Si 3 jam Tuhan Yesus datas kayu persilang dai. Ipres dosandu. Mulai kin kam beluh reban dosa. Ngadi keri geluh nunda ipres bas iya. Lebih kami kuburkan anak temanta si mate tubuh nari ningku anak enda iselamatkan Kristus. Ban bageni na Daud. Sebab na anak enda lah pernah bana dosa keturunan ngenca. Dosa keturunan lah pernah itak taki di bata. Dosa siban manusia ngenca. Dosa siban kita ndai me ipersan Tuhan Yesus. Ipres man bana. Dit penungkunan peduakan. Ia mesada ngenca. Siman selamatan kena nteram jelma. Bahkan seluruh dunia enda erkuasa bias jasa Tuhan Yesus nelamatkan sa. Endang kai kama kabage. Enda merenunganku ibas Jumat Agung. Maka si mate kayu persilang dai Tuhan si mulia. Tuhan si mulia. Lek singatakan jadi batalah baci mate. Payo. Engkap ia maka jadi manusia. Tapi Alkitab lai pesirangna. Yesus di bata ras Yesus manusia. Maka Paulus katakan Tuhan si mulia ndai salibkan. Denger ya. Tuhan mati. Lah banci bagian ninta. Tapi engkai maka pustaka lap kata kena anak manusia mati. Si katakan pustaka anak di bata ulu kegeluh hendak isalib kendu. Enda ngatakan silar si barndai kuasana menanggung sumpah. Maka kita abad ku abad, zaman ku zaman, ugapa pe buena dosanta, baci itanggungna. Jadi kira-kira rumah pertoton dak terbelah 2 kairtina enda sioge alum megermet kita Ibrani 10 ayat 10 pitu seh 20 sada. Endalit 4 mujizat. Si jadi idatas uruk Golgota bagepe sekitar Jerusalem. Sanga Yesus isalibkan. Mujizat si peduakan talang kira-kira rumah pertoton. Kayenda kin ertina. Heber pasal 10 ayat 10 pitu. Sekala kamu gesa perbapan Heber 10 ayat 10 pitu 20 sada.
Ya, jadi Tuhan Yesus ndak ia imam simbelin, ia kepala, bos, tuan. Rumah di bata surga. Gelap ndai lid hubungan aku Yesus disalibkan. Kira-kira rumah pertoton ndai terbelah dua, lid hubungan aku Yesus disalibkan. Gelap ndai endama Tuhan ta Yesus nanggung dosa anta gelap. Merigat kira-kira rumah pertoton ndai jenda nina kulana. Kair tina nina ayat 20, enggo italangi Yesus man banta sadadalan simbaru. Engkai maka endam baru. La pernah italangi nai nari. Mazmur 24 ayat 7 nina, angkatlah pintu gerbang sinuria. Maka bangkit raja kemuliaan. Isekin raja mulia Tuhan si bisa. Tuhan si pemenang ibas perang. Angkatlah pintu gerbang sinuria. Maka bangkit raja kemuliaan Isekin raja si mulia Tuhan si pemenang. Ia meraja simbelin La pernah talang pintun surga. Kanca malaikat ndabuh kudosa jadi setan. Itepa di bata Adam. Terus zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, Daud, bagepe zaman Yohanes Prediken, la pernah talang pintun surga. Kata wari talang pintun surga. Asum Tuhan ta Yesus nanggung dosa anta mati kayu persilang. Angkatlah pintu gerbang sinuria tutup. Lah baci sepe bangkat kubas. Sehwarina Tuhan ta Yesus nanggung dosa anta 3 jam. Warinda me bapa sini surga. Irigat kena kire-kire rumah pertotonda. Ngata kenca. Adiarah anakku enda kambeng kendahi aku. Ngoku talangi pintun. Maka agama-agama lah mungkin maba manusia ku surga. Lah mungkin. Kini ulin, kini tutusan lah mungkin. Engkai, lah cukup. Sebabnya kini ulin, kini tutusan sada pelandungi dosa. Sindungi dosa kematian Tuhan Yesus. Maka kula nandaima. Asum pakukan kayu persilang nalangi pintun surga. Kartina talang kire-kire ndai. Kala berdosa mari, kala berlua-lua mari, kala berjinujung mari, pinangko mari, kala si perubat-rubat mari, kala si munuh mari. Wari Tuhan Yesus disalibkan, iselamatkan perampok pembunuh. Engkai makalah peragama iselamatkan. Ngatakan cak kula si salib kendai. Endama si ngena ate bapa. Endama si banci nelen. Uga apa pebelinna dosandu. Paulus kata kena ibas. Krina kalak perdosa. Aku masih perdosana. Tapi bujur ningkuman di bata ibas. Kristus Yesus Tuhan ta. Git dia engkelengi aku kala si belitna dosana enda. Sada Timotius pasal sada ayat 15 nina Paulus. Kristus reh kudoni enda guna nelamatkan kala perdosa. Ibas krina kala perdosa aku masih perdosana. Sebab na enggo kusiksa umat Tuhan. Talang kira-kira rumah pertotonda kairtina. Asape dosandu mari babaku aku nina Tuhan. Uga apa peluat nakamari. Ku telen krina dosandu nda aku krina nanggungsa. Enda mecawan
si inemna ibas madosan tanda ijema kerinana itanggung Tuhan Yesus. Enda memujijat si peduakan. Kula Tuhan Yesus ndai. Ingan idungi dosanta. Ije menggotalang pintun. Ulanai kam biar, ulanai kam sanksi. Ulanai kam dituduh setan dosandu. Ulanai isalah kendu dirindu. Kai pedosandu. Bahkan munuh bagi Daud. Arlua-lua bagi Daud. Kerinana anggo idungi ibas kula Tuhan Yesus enggo talang. Endama artina kire-kire rumah pertotonda anggo talang. Dosanta sinirangkan kita ras dibata anggo idungi ibas kula Kristus. Si petelukan kai mujizat jenda jadi. Nina basogen tandai Matius 27 ayat 51 bagian B. Tanah linuran. Endalah tanggung ngerina linurna. Uruk-uruk batu pecah. Delang-delang batu sekitar Yerusalem pecah. Ijah urukna delengna batu. Adik kita mah uruk ta kayu tura. Ja batu kerinana. Asum Tuhan Yesus ndai. Serko. Oh Bapa, aku bas tandu kundesken tendiku. Je langsung pecah kire-kire ndai. Ije meradu rahasia linuren. Pecahan batu. Si paling mengerikan jenda. Kala arkini teken singgomate keke ras erdalan ku Jerusalem. Teg aku Injil sideban lapang catat sa. Matius pang, engkai maka Matius pang, ban Matius khusus nginjili kala Yahudi. Kala Yahudi masih keras hatina situlakna Yesus Tuhan, situlakna Yesus Mesias. Maka na penginjil Matius surat kena, engkai kam latuk Yesus sudah Tuhan, engkai kam latuk Yesus sudah Mesias. Nindu kubur talang, kala singgo ratusan tahun mate, ribuan tahun mate, ngeluh. Endalah terbunikan, la terbuali, enterem kala singgo teg mandi bata ibas padan sindeka, ngeluh mulihi, ermomo ku kota Jerusalem. Jadi engkai makana enda jadi bandi bata. Nina Tuhan Yesus man Adam. Adi ipandu buah batang kayu mati kami baswari pan Adam. Kencar dosa Adam nina Tuhan. Harus igagehindu ngusahai tanah enda. Ngadi mulih kakam ku tanah. Sebab ije asal ndundube. Tapi ibas Tuhan Yesus engkau serko datas kayu persilang, engkau itanggungna dosa-dosa anta, kematendai pela naiman kebiarankan. Kematendai penggo talukan Tuhan Yesus. Linuren, pecah batu, talang kuburan, darat kala arkini teken. Ngatakan sa, maka na kematen akibat dosa, engkau kutalukan. Enda kala kenda labu enda deka. Teluari ngenca. Tuhan Yesus serko ndeskena tendina ku Bapa sini surga. Jendam linur darat kala andai. Wari Tuhan Yesus keke kawari minggu. Ras Tuhan Yesus kala enda erdalan-dalan ku Jerusalem. Enda menjaminan kala rekini teken ngeluh mulihi.
enda menjaminan bukti Yesus reh sekali nari pegeluh si mate si teku Yesus. Sioge ayat si penting Yohanes 11 ayat 25. Ngarap aku kesah si badia nampatikam. Adik si buka ayat per ayat 3 jam makadung. Makan aku kompres ku persada ku potong si penting-penting na ku turikan. Gelah na banci alu pendahin kesah si badia lakayu persilang dai kebodohan si ida. Tapi sida uga kuasa kayu persilang da nalukan kegelapan, nalangi pintun ku surga, nalukan kematian. Nina Tuhan Yesus endaman Marta. Ras-ras yoge Yohanes 10 ayat 25, sada 2 ya. Uwe, Tuhan Yesus sangat na yang geluh enda memuji jat terakhir banna. Lazarus singgompat berengibas kuburan. Marta turang Lazarus tangis. Kita wari lepas wari rehtuana. Bacin dekharanta leben mate banci kita. Enda fakta si harus si hadapi. Labo kam lalap donienda, labo aku lalap donienda. Labo lalap mama jonenda idonienda. Apa ipi banci leben? Tapi ingat, nina Tuhan Yesus. Aku kapsi mereka kegeluhan, rasi pekeke kala mati. Engkai maka banci pekeke Tuhan Yesus kala mati. Bantuhan Yesus sila harus na mate. Enggo mate ikayu persilang. Maka jaminan kebangkitan tubuh. Ban Yesus ngin mate kayu persilang. Warienda enggo telu si begi arti kayu persilang. Si pemenanda kegelapan dai dosa nda setan iblis kayu persilang dai tambarna. Si pedua genda pintu surga dai si nai nari tertutup kayu persilang Yesus disalibkan si nalangisa si petelukan ban kita berdosa kita harus mati tapi kayu persilang Tuhan Yesus dai. Ia silar dosa ngoi salibkan ija. Jamin sanggeluh kita mulihi. Ulakam terus erceda ate. Adi anak jabuta idilo dibata leben mate. Lah mungkin kita radu-radu krina mate. Sulit. Kita sileben. Tapi endam penghiburan. Bantuhanku Yesus engkau mate ngancihkan aku. Engkau mate ngancihkan dekarangku. Engkau mate ngancihkan anakku. Engkau mate ngancihkan anak jabuku keluargaku. Ngeluh ya mulihi. Adilit si mate si kelengi kita. Tatap kayu persilang Tuhan Yesus. Yesus Tuhanku engkau mate ija. Maka nalanair kuasa kematian. Ngeluh mo ia mulihi. Kayu persilang labo sekedar dung dosa lam. Kayu persilang da jaminan ngeluh mulihi. Ulah kita lar pengarapan geluh. Ulah kita terus ibayang-bayangi keluarga atas singgol bendilo di bata. Iya enggo ngadi kulana pertendina enggo ras Tuhan. Bagi nina Tuhan Yesus man penjahat, si tek man bananda wari enda kam rasaku ipardis. Tendi kala si tek langsung ku surga. Tapi kulanda ipe ikelengi Tuhan.
Maka ibas wari kematian Tuhan Yesus, raswari kekeken Tuhan Yesus, kala arkini teken erdalan-dalan ku kota Jerusalem. Enda silana itu Alkitab, teologi liberal, cakangi banci jadi nina. Saya ngatakan cala baci jadi adi Tuhan. Lalit baci banda jadi lid. Ia pemate bancing geluh. Maka nina Tuhan Yesus. Kelengate bapai aku. Banggit aku ngasamkan kesahku. Aku sendiri ngendeskan kesahku. Adi aku ngendeskan kesahku. Maka lid hakku muat samulihi. Maka kematian Tuhan Yesus labu mate lemas sialang. Labu mate buat oksigen habis oksigen ia mate lang. Tuhan Yesus ingin dukang mate. Alu sora si megang. Endas kena tendina. Oh Bapa, kubas tandu kundesken tendiku. Ngatakan cakai. Ia mati alur kuasa, alu sengaja. Maka bacika yang geluh mulihi. Labo saja kalak baci pegeluhna. Ia pe baci geluh basi mati nari. Maka ermomo ia ras kalak si tendai. Enda gua. Enda bagi kalak si jaga pos sapam. Oke. Jaga iar tugas ia. Tapi reh kade-kadena minta permisi ya ke rumah tisi naruhkan kunci. Kami ke rumah tenger kereta ia. Enda kunci ya. Mulihkan kaya jaga bas kantor sapamna. Bagenda mah ibas Tuhan Yesus mati. Keke si tendai. Ibas Tuhan Yesus keke. Ibaba Tuhan Yesus si tenda keker dalan-dalan kota Jerusalem. Sioge sekali nari gela idahandu kejadian endandai. Matius 27 ayat 51 seh 53. Enda jarang ihod bahkan. Jarang iturikan kalak. Tapi enda penting man bantah. Enda menjaminan kita ngeluh mulihi. Sioge ras Matius 27 ayat 51 se 53. Ading ko idahandu sioge ras Matius 27 ayat 51 se 53. Sada dua ya. Paksa siye merigat kira-kira rumah pertoton idatas nari seteru. Tanah linuren uruk-uruk batu pecah. Kuburan-kuburan talang. Jana enterem kala si badia singgo mate. Ipekeke di bata ibas si mate nari. Ita ding kena kuburne. Jana kenca keke Yesus ibas si mate nari. Bengket ia ke Jerusalem. Ije enterem kala ngidah ia kerina. Rame-rame. Gua kak ndu adina keluarga atas singgote man Tuhan Yesus. Kari jam telui medak ya rame-rame. Biring John sungkun berita nari. Bapak BK, laki BK. Biring BK jenda nari. Mama pagi PKK ruh ya dalam. Kai kene nino. Gua nari menindu. Perdalan sikap kerina. Siku tegerak nari pirka kujina. Uga pusuhundu. Pelakam tu. Pembiar dengan kamu. Lo nulik kebiar. Endama. Bas kematian Tuhan Yesus. Bana mujizat. Maka musuh simbelina.
kematen anggo kutalukan dalan-dalan niya. Makang geluh endang gor kini teken li sada ketenangan kedamen. Mate pe ipekeke Tuhan. Selanjutnya enda memujizat si terakhir. Ayat 54. Syogera seras. Sada dua ya. Asum perwira ras prajurit sirjaga ngidah kejadian enda. Engkai makana enda masuk kendu mujizat ninduman bangku. Bas telu mujizat ndai beli dan enda. Beli dan mujizat kepala prajurit perwira Romawi ndak rekini tekan. Enda mujizat simbelin. Engkai makana enda mujizat simbelin. Markus pasal 10 ayat 24 nina bagenda. Sengget ajar-ajar megi kata Tuhan Yesus. Tapi Yesus terus ngerana nina, oh anakku, tuhu mesra bengket kubas kini rajan di bata. Sukahen sada unta mentasara lubang jarum, asa sekala bayak bengket kubas kini rajaan di bata. Jadi uga serana bengket ku surga. Ayat 24 jenda, oh anakku tuhu mesra bengket kubas kini rajaan di bata. Unta bagai galang na unta. Enda ajaran liberal ya, nina unta bengket darah lubang jarum, beton ngasi perlu je mungku unta maka banci lewat musti tangtangina babanna nina. Adi bagian nama lo mujizat. Adi arah gerbang beton ngelewat mungku banci kuja. Enda jelas ke unta si galang suka kene bengket darah lubang jarum. Engkau mesra kele. Namakan benang pe kita bagai serana. Apalagi kak unta mustahil. Lebihan kasran manusia bengket ku surga. Kair tinenda. Ban kita nggor dosa kai pesiban. Lana mungkin kita masuk surga. Tapi ilanjutkan Tuhan Yesus percakapan enda. Ise situ manbana. Dat nama kerajaan surga. Ijaminna perampok wari enda kamrasaku ipardis. Jana ijenda perwira ras prajurit nda selamat. Enda memujizat beli dan asa sindai. Bahan cia selamat. Bahan cia bangkat kubas kini rajaan surga. Iya kalak Romawi, prajurit Romawi, ialah kalak Yahudi. Maka nindu si selamatkan bas Yesus mate, sada pela kalak bujur-bujur. Si pemena perampok, pembunuh, si pakukan ras Tuhan Yesus. Janah kelompok si peduakan, perwira endandai, ras prajurit. Engkai makana kala kenda banci tu. Sebab na asun Tuhan Yesus disalibkan, krina kala lewat, oh Yesus anak di bata pulaki bandu. Oh Yesus raja kala Yahudi pulaki dage bandu. Penghinaan simbolin naman Tuhan Yesus. Bagenda. Pernah begindu berita kalak kena kanker lidah. Coba bayangkan dulu ya, kalak kena kanker lidah, menderita ngeluh, engkai, beltek melihe, kerongkongan muas, laba ciman laba ciminam. Maka si meswina atena rehnindu,
manken minemken. Endam sinanami Tuhan Yesus di atas kayu persilang. Sangana ya mersan si meswita ningkala nusurken. Rasi meswina jenda ate Tuhan Yesus ngelebihi kalak kena kanker lidah ndai. Kalak kena kanker lidah ndai maban laba cipanna adipanna mesuya kapna. Tuhan Yesus kaikin je penderitanna. Banci kalian usur. Gampang kelakapna nusur. Jana sangana butuh kalian nusur. Endamo penderitanna. Penderitaan si paling menderita labo ban lalit. Kala lumben mana tena lalit man panganan mesui. Tapi si mesuina lite laban cipan. Canah si mesuina litje bancipan guna kala si deban la si pan enda pengorbanan Tuhan Yesus. Maka mujizat si pempatken jenda ndaku catat perwira ras prajurinda banci ya man Yesus daya nak dibata ban kai peningkala man Tuhan Yesus Bapa alemi kala enda. Tapi empatna mujizat enda gelap talang kira-kira rumah pertoton pecahan batu talang kubur darat singgeluh darat si mate ngeluh mulihi bagepe perwira ras prajurit nda banci tu empat mujizat enda. Tapi lid mujizat babu mujizat enda. Enda mujizat kai. Sirban mujizat. Lid kuasana erban mujizat. Tergengkena la erban mujizat. Sidungi khotbah enda. Wari Tuhan ta Yesus menai pelayanan. Puasa yang 40 hari laman. Adina enggo 40 hari laman. Kai pelalit kebutuhan si paling mendesak lebihkan asa pangan. Cana penafsir ngatakan kemungkinan Yesus lah minum. Memang lalit catat padan simbaru, tapi Musa asum nangki deleng Sinai laman laminem 40 hari 40 berengi. Maka aku setuju raskai si katakan penafsir ndai Tuhan Yesus pelaman laminem. Sebab na labo lebihkan Musa asa Tuhan Yesus. Tapi biarlah si ikuti nina pustaka layaman 40 hari 40 berengi. Kenca bagai melihe ia. Melihe si paling butuhkan roti. Ije merek setan nina adi anak dibatekin kamu. Jadikan batu ena jadi roti. Adi aku melihe lije batu. Labaci kuban jadi roti. Ugaban labaci kuban. Tapi si paling menderita jenda gampang kelakap nan jadikan batu jadi roti. Tapi la ibanna enda memujizat simbelinna. Jadi nindukai mujizat simbelinna. Bas Yesus disalibkan. Mujizat simbelinna ia icubai erdosa. Tapi layan dabuh kudosa. Kamu mungkin belajar teologi tapi ku tak katakan. Lid dua pandangan ijenda. Lid singatakan Yesus lah mungkin berdosa. Enda lid ngelemsa sebagian. Tapi lid singatakan Yesus mungkin berdosa.
Adilaya mungkin berdosa, gunakan ia icubai. Anda serius ya? Adilaya mungkin berdosa, kerina pencobaan manbana sandiwara. Jana nina pustaka, ia balik kalras kita saja ngenca ia la erdosa. Maka kala singgelem pandangan Yesus lah bancir dosa ndai, asu ngerana kala Yesus bancir dosa, biar ia. Adi bagi banci kap Yesus berdosa, lalu keselamatan manusia, ugai keselamatan manusia. Enda maipertahankan kala si ngatakan ca Yesus lah bacir dosa. Tapi Alkitab mengatakan ca Ibrani pasal 4 ayat 15. Imam simbelinta elabo kala sila ngenanami kekoten-kekotenta. Ia ngenanami percobaan-percobaan singgo sinanami. Saja ngenca ia lar dosa. Ibas kukur kenenda mulai Jumat Agung. Terus pusuh kundai bersembah man Tuhan. Engkai maka bagi fakta Alkitab mengatakan ca Tuhan ta Yesus baliras kita icubai. Adi bagi uga. Adi bagi bahaya kabia bahaya. Adi baliras kita icubai. Adi bagi menderita ia paling menderita. Tabir bahan caku serkong ngatakan bujur mandi bata. Ia icubai baliras kita icubai. Ia menderita baliras kita menderita. Ia lebih bahaya asangkan kita. Tapi puji Tuhan ia lar dosa ia menang. Enda memujizat simbelina i kayu persilang. Layar dosa. Enda mengenca pengharapan duras pengharapanku. Igeng kena kerinana uku menduras hukumanku. I ala kena pencobaan. Bas kala perdosa bas setan nari. Layar dosa engkai. Gelah dosandu si gelap dai. Gelah pintun surga singgo tutup man bandu dai. Gelah kematian singgo nelen kam dai. Banci italu kena. Enda memujizat simblina. Mujizat simblina di atas kayu persilang. Iya. Sirban mujizat gedang-gedang geluhna. Sir kuasa reban mujizat. Mujizat simblina. Layang gid reban mujizat. Gelah keselamatan. Man perampok. Man perwira. Man prajurit. Rasman man bandu. Man bangku. Terjadi. Makana Tuhan ta Yesus baliras kita. Ia icoba indai la sandiwara la pura-pura tuhu-tuhu bagi kami cobai. Tapi layar dosa layan dabu. Ia menang. Enda merbahanca i surga gedang-gedang waris si puji ia. Kam Tuhan si menang. Lah kam gindabuh kudosa. Menang kam guna aku. Sioge enda cesindesken man ibu. Sioge enda bas Heber pasal 4. Mujizat simblina. Tuhan ta Yesus. Baliras kita. Icubai bas krina dampar. Ihadapina pencobaan bagi kita. Tapi ia menang.
Ayat 15. Sebelum si oge. Sada dua ya. Imam simbelinta elabo kala silang gejapkan kekotenta. Tapi imam simbelinta pernah ngenanami percubaan si uga bape. Bali ras kita. Saja ngenca ia lar dosa. Maka marilah si jihri alula biar-biaran di batas sirkuasa. Sidem lias ate. Ije sialoken perkuang ate ras lias ate. Geladat kita penampat libas paksa si perlukan kita. Ayat denda gel-gel nari nggoku oge. Nggoku apa? Tapi asum Jumat Agung dadung aku renungan siang. Terus enda ku ukurkan tuhukin Tuhan Yesus ndai. Sandiwara saja ia icobai. Dung na ibabai kesaksi badia ku ingat ayat denda. Imam simbelinta elabo kala silang gejapkan kekotenta. Kerina kini serandu percobaan, pencobaan, godaan, sinana mindu, inana mina. Tapi imam simbelinta pernah ngenanami percobaan siku gapape. Bali ras kita. Saja ngenca ia lar dosa. Puji Tuhan. Tuhan tandai seriras kita icobai. Bahaya ia. Bahaya man bantah. Lalit juru selamat man bantah adiar dosa. Tapi puji Tuhan. Ialah dosa. Maka ngasup ia nelamatkan kamrasaku. Maka lanai lid belinsa dosa anduras dosaku. Kerinana engkau inanamina saja ngencala iar dosa. Jana ia sendiri mati ngancihkan kamrasaku. Maka diku oge enda mulain rebinai. Aku mendak jam 3:15 kulihi kurenungkun. Koge enda di bagenda Tuhanku. Lanai li dalasan kurban dosa. Lanai li dalasan kulang kelengi iya. Ban enggo nanamina si kuga pape. Igang kena idalanina. Nindu uga getemna iya sanga iya igudami. Sanga iya ipakukan uga penghinaan man bana. Layar dosa. Endam bukti. Keleng na pengorbanan naman banta. Adi bagenda pengorbanan naman banta. Kainari ala senta lang kelengi iya. Kainari ala senta erdosa tiawari. Kainari ala senta la Muhammad man bana. Ya Tuhan si mulia. Erkuasa reban mujizat. Tapi adi banna mujizat lalit keselamatan man banta. Adi erdosa iya. Kam ras aku ras krina. Keluarga ata. Neraka rasa lala. Tapi puji Tuhan. Di atas kayu persilang. Tuhan ta Yesus menang. La iar dosa. Igang kena dosandu. Simbelin. Si meluat. Si ngelawan di bata. Pake pedosa aku krinana tanggungna. Alu darekna si mamburdai. Maka darekna da merga. Ban iya si ngambur kendar. La erdosa sehmatena ikayu persilang. Maka na asum. Bapa kubas tandu kundesken tendiku. Talang kire-kire rumah pertoton. Talang kuburan. Ngata kenca. Mari nina di bata. Engkau kutalangi pintun. Surga man bandu. Engkau kupegeluh kambas si matenari. Pergeluh na pertendinta. Pasadawari pegeluh na kita. Lanai kebiaran kematen. Maka sadanarin cabaci siban. Ulanai kita dosa. Dosa kaipe. Ulanai kompromi. Kelengilah Tuhan uga atena kita ang kelengi ia.
ban enggo kerikel ibre naman banta. Kerikel i perjuang kena gelah kam rasaku selamat. Endam kata di bata bas paskah enda